let's move to the rite of passage. So what is the rite of passage? The rite of passage mao ni siya ang mga rituals or celebration nga i-celebrate sa usa ka society ug sa usa ka tawo if a person transitions from one life stage to another, because kita as person dili man jud ta forever nga magstay sa usa ka life stage, no? Dili forever nga bata ta, dili forever nga student ta, no? So mo move jud ta from one life stage to another. One example of this is kanang, di ba, di man jud ta forever nga bata, buagi man jud tag puberty or adolescent stage. If kita mahimo tang dalaga or mahimo na tang ulitaw, naman jud na yung mga rituals nga himuon, right? Sa mga babae, if first menstrual cycle nila is magbutang og gapas sa ilawom sa ilok and then mo ambak og katulos hagdan. Another thing po is kanang ang first nga dinugan sa babae kay ipahid sa naong. So mao na siya ang mga ritual sa babae. Sa lalaki, matawag ra sila og ulitaw na if magpatuli sila. So mao na ang ritual nga himuon as a sign or as an acknowledgement nga usa ka tawo nag-move na from one stage to another. Okay, so according to Arnold van Gennep, ang kaniyang rites of passage, this is cross-cultural. Why? Because these rituals are practiced all around the world. Bisan pag i-practice ni siya all around the world sa lahi-lahi nga society, sa lahi-lahi nga regions, is lahi-lahi pod ang pamaagi, lahi-lahi ang procedures. However, na-observe ni Gennep na bisan pag lahi-lahi sila o procedures, same ra ang objectives, which is to acknowledge a person's transition from one life stage to another. Arnold van Gennep observed that there are 3 stages of the rites of passage. The first stage is the separation. This stage means nga ang usa ka tawo is mohawa siya sa iyang family, mo separate siya sa iyang family ug sa iyang society. Ang kani siya nag-symbolize ni siya nga biyaan na nimo ang imuhang old behavior, old life stage. Next stage is the transition. This is also called the liminal phase. So ang kani siya nga life stage is you learn the things, the behaviors nga kinahanglan nimong ma-attain sa usa ka life stage, and then imuhang i-unlearn, imuhang biyaan ang imong old behavior sa imong old life stage or sa imong old self. Okay, for example, ani diba, if ang usa ka daga, right? If ang usa ka daga, minyuuno na siya, diba, ang katuyang mga behavior samtang daga siya, let's say for example, sige siya glaag, so iyan na itong biyaan, i-unlearn na to niya, while iyahan na pong i-learn kakuna niya ang mga behaviors sa usa ka asawa or sa usa ka inahan, like magkat-o na siya unsaon pagluto, unsaon pag-alaga siyang banang, saan pag-nimki sa balay. The next stage and the last stage is the incorporation. Ano siya ang pagbalik sa usa ka tawo sa iyang society. So nag-symbolize ni siya nga ikaw usa nakakataw, you have your new identity with new roles, social roles, and you are expected to act according to your role. Ano mo, ma'am? Chodora Ego. Karon, ma'am, na ako'y pangutana ni ma'am no kay about ni siya sa ako ang i-report. Parang hindi. Unsay rason nga nung nagkita diri sa Parang ako. Hindi mo pa din tao diri sa kalibutan sa Ginoo kay para magdaghan ta din ninyo. Magbuhat ta ninyo maayo. Dili ta magbuhat og dautan ha maayo. Mauna siya ang tubag ni Ma'am Chodora. Have you ever asked yourself, what on earth am I here for? Ganun nabuhi man ko sa kalibutan. Sa may rason? Or, what was I made for? Maybe some of you, kabalo na mo sa purpose. Kabalo na mo kung anong bugso mo diri sa kalibutan. But maybe, also, some of us here, wala pa kabalo sa rason kung ano nag-exist na. Maybe some of you are still in the process of trying to figure out things. So if wala pa kakabalo sa imong purpose, come and join me as we unveil man's search for meaning. Viktor Frankl has a huge role to play in man's search for meaning. Why? Because he created logotherapy. So logotherapy, ano siya ang strategy na gigamit sa mga psychologists ngayon para tapunan ang mga patients or mga tao, especially katong
na ay mga problema. So kani siyang logotherapy, kutabang na siya sa mga tao para makita nila ang positibo nga bahin sa ilahang pag-agi sa mga kalisod. So it helps them find meanings in their sufferings. There are 3 principles of logotherapy. The first principle is that life has meaning under all circumstances, even in the most miserable ones. So nga nung gibutang ba ni, giapil man ni siya ni Viktor Frankl sa tanang principle. Anong giapil man ni siya? Because Viktor Frankl wrote this book, A Man's Search for Meaning. He wrote this out of his experiences. Because Viktor Frankl was imprisoned during the World War II along with his family. So dito sa prisuhan, natagamdam niya ang kalisod ug kasakit. Why? Because ang iyang mga kauban dito sa prisuhan, itong mga bata, mga papatiguang man, they were all deprived with food, with proper sanitation, with medicine. So kato sila nangamatay sila sa kagutom, sa mga sakit-sakit. And aside po ana, Victor's family was tragically killed. They were killed by the brutal militaries. Pero regardless of how hard it was for him during that time, regardless of his pain, regardless of his grief, he found ways to use that problem in order to surpass them. He used them to survive. And he even wrote a book about it to help those people who are also going through the same pain. Because he knows the feeling of losing loved ones. He knows the feeling of grief and suffering. He knows them all. And that's why he wrote this book to help people. Help them get out from that sadness, get out from that depression. That's why daghan kaayong mga tao karon, daghan mga patients ang nang-ayo tungod sa logotherapy ni Frankl. The second principle of logotherapy is that the impetus to live is one's will to find meaning in everything. So that's why we do the things that we do. Ning eskwela ta, nangarbaho ta, maybe because kabalutan no nga, there is more than just living. No, kabalutan nga ka ng, ay, basin, if makahuman kog eskwela, makita na nako akong purpose. Or, ay, basin, if manarbaho na ko, makita na nako akong purpose. No, because hope and life comes after purpose. Diba? If naatay rason, if naatay gilook after, gilook forward sa ato ang kaugalingon, di ba ganato ta nga mabuhi? Ganahan ta mabuhi because naatay gilantaw. Gilantaw nato ang atong future, nga naatay future, nga naay nagpaabot para nato. Diba si Viktor Frankl, nga nung nakasurvive man siya, nga nung nabuhi man gihapon siya regardless sa iyang mga problema, regardless sa pagkamatay sa iyang pamilya, nga naman, because naa siya gilook forward, no? Kabalo siya nga naa siya purpose, nga dili dito matapos ang tanan, nga makalingkawas ra siya sa iyang mga problema. The third principle of logotherapy is that humans are free to discover meaning in everything that they do. Walay ni bisan kinsa nga makapugong nato para pangitaw ng rason kung anong nabuhi ta diri sa kalibutan. No, walay makapugong nato para mangita sa atong purpose because that is our rights. That is basic human necessity. Diba? Si Viktor Frankl naabay nakapugong niya nga mangita siyang meaning dito sa prisuhan. Even the militaries couldn't stop him. Why? Because it is also in his own na atos iyahang kasing-kasing ug huna-huna nga ay na ako'y rason na nabuhi ko, na ay rason nga nung nag-agi ko aning mga problemaha, nag-agi ko aning mga sufferings akong kinabuhi, nga nung namatay akong pamilya, na ay rason tanan. So gitagaan ta og strategies ni Viktor Frankl to search for our meaning. The first strategy is that we should do an action to find our meanings. So kinahanglan, mulihok yun ta, kay if dili ta mulihok, how will we know our meaning? How will we find our meaning if masigira tag higda? Yes, of course, magunahon na ta nga, ay, siguro mauni siya ang ako ang purpose. Siguro sa pag-engage, ana, di na ako makita akong purpose. Pero if dili ka mulihok, will you be able to find it? No, right? So maybe, kisuggest din ni Viktor Frankl nga maybe you should join an organization or maybe siguro kinahanglan eskwela ka
for kinahanglan manarbaho ka. So you have to act. The second strategy is that you should find meaning in your experiences, your own personal experiences, or even in the experiences of other people. So you have to find the meaning in your own personal experiences. Because I believe everything happens for a reason. So kung kato siyang mga experiences nimo, maybe naa dito imong purpose, no? Maybe kay naagian to nimo because you have to. You can also find your meaning by talking to someone, no? Interpersonal communications with someone, diba? If you have a friend nga makastorya nimo about their experiences, diba maka-inspire sila, and by that, we will also be inspired to find our own purpose, to find our own meaning in life. The third and last strategy is we can find our meaning by evaluating our own attitude. Because sometimes dili nato makontrol ang situations, dili nato makontrol ang circumstances, but we can control our response to it. Because our response matters. Kung unsa ang ato ang pagtanaw sa itong problema, that will reflect in our behavior, that will reflect in how we handle things. This is Sherry Jane Alodanya, signing off.